Good morning. Ayan guys. Ako naman po ay mag open box. Open box. What is this? Malaki, wow. Ang laki. Oh, tingnan guys. Oh. Ang laki. Open box. Diba? Oh, open box ako guys. Ayan. Taran. Buksan natin guys ha. Open box. Open box. What is that? Uy. Ano to kaya? Ayan. Ayan na guys. Nag-open box. Open box. Thank you. Ay na-deliver na. Ayan guys. Oh. Open box na. Natanggal na to. Buksan ko na pala. Ayan guys. Itong lagayan na malaki. Pero, ayan guys. Oop. Open sesame. Ayan guys. So, HP Chromebook. Ayan. Ayan guys. Open box. Ayan ano. Ayan. Brand new. Ayan. Brand new. Ayan. Oop. We will check. Okay. Tingnan natin kung okay ang kanya. HP Chromebook. Ayan na guys. Buksan natin ang open box. Pero mayroon din dito. Ay. Pero mayroon na yan dito. Ayan. Ayan. Okay so. Ayan. May dito na ako na stock yan. Ayan. Ting. Ayan. Ayan guys. Ayan na guys. Nabuksan ko na. Diba dito bukas na yan yung password ko na lang lagay. Ito kay Humphrey. Ito kay Quizan. Ayan. Hi, good morning. Ayan, bugas lang guys. Hindi ko muna ito kuhan. Ayan na guys. Oh, di ba? Oh, ayan na oh. May gallery na siya. Setting. Saan yung kanya? Ay, wala pa download pala to. Download ko lang to yung kanya. Ayan guys, ayan na guys. So, okay na siya guys, di ba? Camera. Oh, wow. Good ah. Take a photo. Wow, ganda ng camera niya din. Ay guys, di ba? Ganda rin. Close. Ayan. 64GB na to guys. 4GB RAM and 64GB. Punta tayo rito sa may Chrome na lang. Hanap tayo rito ng dito muna ako eh. Oops, ano yun?
YouTube. Yeah. Ay, enter pala. Songs. Ayan, mabilis siya guys. Oh, di ba? Touch screen na lang to. Oh, di ba guys? Touch screen. Oh, touch screen siya. And we're back. The team is looking down the barrel of a 4:55 meeting. Wala ka siya rin guys. Wala ka siya rin. Baka makapiright ako eh. Okay na to guys. Thank you. Bye bye bye. Yan, dalawa na sila.